أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عز وجل، فاتقوا الله تعالى وتوبوا إليه، فتقوى الله طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والكرامة، وأهل التقوى هم أهل النجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ولجنة الله هم الوارثون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وهم أهل القبول. قال الله فيهم: إنما يتقبل الله من المتقين. جعلنا الله منهم وفيهم وإليهم. أبا فكاتنك ولمن دون كعلى بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا وتب علينا واجعلنا من التائبين واجعلنا من المقبولين الفائزين. أما على فكاتنك ولمن دونك على بركة على دي فامن بيتنو لحالة بكا مؤمني كبوداولا بلبلي يوي مؤمني دي ماي أونغاني أسلامي دينينا بالله تعالى تنو لحالة بكا نيرما لحالة يوبي يلما ما دولة يباس رابك تشوكو دوي تشوكو منو بمغو نسوجا وبعلى تنو أوكا كعلى بركة دا أوكا كاولي يمان دا أوكا ما دولة يباس لحالة يوبي تشوكو دوي تشوكو منو مغو كمبا كانو أكا تشوكو ورمينو تكلين أبي السبالي أفناكا كعلى تنو أفناكا كونو بعلى دبلو يفعل ما يشاء فعال لما يريد. على بو نينما كو كتشوكو ولا تشوكو منو كداي أمبي أو على تنو بعلي على مي. وهو الذي الذي فما يقبل التوبة عن عباده، الذي بتوب من أكا جنبلو ويعفو عن السيئات، الذي فما بيجوم يعفى. يا رب عليك يا فأما عليك هنا أنا عليك بودك عين عليك أنت لمجي وعلى دبي جوم يعفى نعنا هنا ده ويعلم ما تفعلون. أمي مينجي على بودو أم فين على بامبكا كتادو إبي مينجي ني فرقولي أني إبي مينجي ني دسكوي إبي مينجي دوغولا إبي مينجي بانينا على بامبكا لما أم بشيرة كراكرايا او على كلباندياكا وحده على كلندو لا شريك له. فرنغاتي على لا سرا شيفه فرنغاتي على رتكيتكيلا نو يا على ذاتوي فرنغاندي على لا اكا قوتي يلا فرنغاتي على لا كو لبننا فرنغاندي على لا على تغولا فرنغاندي على لا الله تعالى مغتولا
damneta alala labande alala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ibn fon femiri o shite kuma ala chugo ala no shimanga laysa kamithlihi shay'un foite kuma ala chugo wa huwa ala as-sami'u mani masadu al-basiru yeli masadu ala ya yelido ala ya menido ayra ni foite kele chugo mina ka foi ni foi ka foite kele azaliyun abadiyun sarmadiyun Allah ta'ala de fama mi bada masadu atefoko ala ko damne na majmai atefoko abe kunje majmai o flate alala ala yudu fa'al kire sallallahu alaihi wasallam qur'anin na sunna nay ko dade e mayoroy ko de bidda alala laysa fawqahu shay'un foita ala sanve fama foita ala ka fangaka man ambayra kalfa o alaka famayama ka ayra kalfa alaka sima ka alaka hinayni ka alaka demeyni ka sawaba bengina alafe o ko ka sharia kura alkira ka cinya ka sallallahu alayhi wa sallam al mab'uth rahmatan lil alamin ala limin cika ke hinay davebe isona alkira ka cinya mo ibada horomalaya yere bana ma o ibara kira la hormala ya islameo itaslameo kira ka cidenya hinay ala ya kelimi ga rahmatan lil alamin ikembe ka dosoro la hali taslame hali kafiri o mana ambangi na ala fi ya rabbi ala kan jidi o hinana nan zabatili fenga anana nimmi no ya islame dinai ya rabbi ala kan jidi liman yala o ko ay wili da kan korobla nida uttaqwa ala yesra wili da ka o fonyere ka ko awye ambe ka je ka sra alanya onge anga yon wili kana ala yesra ma anga na dan kutuba ke ro da mama anga na dan wajuli ke ro da mama angilingile ka anyere kun wele kana ala nyesrayema ka anyere wele kana sigi ala mama ka anyere wele kana tubima niya kutuba bebe damne jien kono bi wasiyatu taqwa o te gwanza en koy kutuba be damne we ka wele da kana ala nyesrayema kada ka koyin to bebe skiodeka ni ala nyesrayete foyti environ fembe ala ko barala ni ala yesrete ngo foite yera malasadu o qur'ana aya munu yo fo ka nyon hakili jigin o ayawla ango kuma kono ala yesranye kishi bodela o ya folo ala yesranye jon olude ma kishilewi jenaya olude kishi dungewi lahara kadaka kumamina ni ala yikale ka foko bebina doja anme kono kana qur'ana yo kuma info akuma be masra abe ma hawja be hakilima joroki hami o yujme ka foko ma kilinde ana fa ka soro we janme dumbai tafsir kala ya fasar ni mi o suratu tikelde kada ka suratu e point mina a bambambe jahannama kuna opmana imani ye aljina kono doro wa sor ye point dige bede mbatike ko kuma de koroyo ko benado jahannama kono koroyidi bena suratu tige alay kale o kam minge aye kishiba folo jumon togofo thumma nunajji alladhina ittaqaw ونذر الظالمين فيها جثيا ala kombe mamunun kishi siratu tigela ku bo jahanme kono ku bo usranye ko baina ku bo jawli ko baina ahlu taqwa way ala yesranye dungewde ko mamunun zirana alanye kile ya rabbi ala kan faro jama kuluka aflana bebe bunya kaka yini
bebe karama ka yini فالكرامة في التقوى جيه بنيا لا هرب بنيا جيه كرتا لا هرب كرتا على كجت بمينغا ما فاين رك بقول كومنو نفيد غا adama dinya bunya hakika yere adama dinya sabatila yere o be soro ala nyesranye de la jena yani lahara tano qur'ana yo fo ko ala ya adama de be bunya folo we adama de yere jumla lakad karamna bani adam ala ya adama de yere be bunya ni adama dinya yi ko ya adama de ni bagawon tekili nyena ma fen wora munum bi adama de no lu tekili nga adama de yere dama ni nyonche bunyasa karama min be adama de yere dama ni nyonche tatafawat obe fonyongo nuka ala yesranye dama jirai ala yufanafo inna akramakum inda Allah atqakum awla ma ba ala yoro men be sira ala nyi minga na fuluka chante mi fa mai ka teme to kate min yi chuko kan to tayete min majamuka ka chan to tayete ahlu taqwa ala yesranye dungew olude ma bawye ala yoro ni dungera mi ala yoro hal ni makoye mo yoro ala wasara shiri wa kafa billahi shahida ala wasara shiri ni ala shiriyara ma minga ma bayaka a obi wasaka bo shiriya bema dugu kulo ko kama beka shiriya ma opmana nambe bunya yini jien kono anga nyina ala nyesrena nambe bunya yini lahara anga nyina ala nyesrena ala yere de kote ko minga boale roye minde bisra ala nyei ba ngan chesri ala nyesrena baraw fe anga chesri baraw fe bara munum be jon fara ala nyesrena jonga oko ambe baraw barala na mamine fudu sanji koro washidu o don bawko ko bara minani mahsurun wa maqsurun fi ahli taqwa bara nyuma minani ko ode kafumbe nyonga o kosorombe jununa fi ahli taqwa ala nyesranye dungewula ni be qur'ana nasude de qur'ana ayaw de be kuma info de inma yataqabbalu Allah min almuttaqin koni minani be kala fe ni ala be bara nyuma mine ki kado إنما يتقبل الله كي كادو على بمننيك من المتقين على يسرن يجون دبل على يسرن يجون دو جنوي تا قران فله اهل التقوى تو كبارو فله على يسرن يجون يجنوي على كراي صفات من فولا تو لاجي كون سيغي على يسرن دي كان جون سرنا على ابي كولولا أبي كتصرفات بلا أبي كلا بلا كذا كلا إنسان سيرو يدسكوي التقوى ها هنا الكريرة فصلى الله عليه وسلم كو على يسرني أبي عندي كلا كو أبي كروت كو أم ربا أمبلو دا ينغا وبابود لا نانزرنا عليه وده ببني أنك ولولا نانزرنا عليه وببني أنغا ولولا أنغا كما فوتولا Rabbi ala kan fara adungeuka ala kan jida ala yesrena ko kuma ni barabe mine abe mine ala yesrena jongde bulu ايها المسلمون تبارك اسم ربنا وتعالى جده وهو غفار الذنوب ستار العيوب ينادي عباده وله الحمد يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أسلامو أنواع أوضاء الذنوب actualité be chugo mina bi foyte ambulo foka nyon wele kanyere wele ila tawbati ila Allah ila الرجوع إلى الله توبوا إلى الله وأنيبوا إليه واستغفروا ربكم
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. عليه السلام يكفي أما شوني سكي مينغا أغاني واتي نونا ويانغا توبي كاسي علما أكفسا خودوية كون نونا أكفسا كما تشاماي أكفسا تحليلاتوية كم نبسينا جيه كونو كراوكي أنيه فوتشوكو تانشي بلو hali ma munu yɛrɛ b'a ko kunna u t'a ɲɛ dɔn jango anw minnu tɛ fɛn kalama la Mali ta dama ko tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ n'i ye diɲɛ yɛrɛ actualité ta k'a lajɛ wallahi diɲɛ ma tɛ fɛn kalama diɲɛ ko la bilen diɲɛ kungango a experts se u dan na a ye khubaraw se u dan na ma minnu n'u bɛ sigi ka ɲɛfɔli kɛ wala kira yin fode sallallahu alaihi wasallam wallahi ala kira wali do fo kono sabatira wal mano charna du kolo koka akhiru zamanna hadisa wona nay ko okmaina aka kodono yere kuna bisri wa ba ala wele ka dese ati dugo jabi aka kodono ayre bolo mamunu be kodon acela olu kuna bisri olu yere ta do be memfo kuma korote ko ne kodona e mo fiye de an yɛrɛ biski ko an bɛ maa minnu lamɛn an tulo bɛ mun na bi dun b'a dɔn i bɛ min yɛrɛ fɔ diɲɛ ko la bilen jango kɛrɛnkɛrɛn ma an ka jamana fɔta banna nka a silamɛya ta fɔta o ye ɲɔgɔn hakili jigi ye o tɛ ban fo ka taa se dugukolo melekeli ma kaba an ka kungo ninnu daminɛ na min fɔra o de fɔra a camancɛ la o de bɛ fɔ a laban na wa dilancogo wɛrɛ t'a la n'o tɛ dɛ an ka segin Ala ma ni jɔn segira Ala ma komi an ka diɲɛden ɲaaminen don an bolo ni segira Ala ma ni diɲɛ ma ɲɛ ni lahara ɲɛna ni maa min ye lahara sɔrɔ i ka foyi ma tunu nka n'anw m'an cogo dɔn a fila bɛɛ de bɛna tiɲɛ an bolo khasira dunya wal akhira dhalika huwa al khusranul mubin n'a m'an cogo dɔn an da bɛna ko ye dɛ ka d'a kan n'i ye ahdasu ninnu filɛ ko minnu bɛ kɛ kuma dɔw la a b'anw se kungo min ma minnu yɛrɛ bɛ ko kunna olu t'o kungo sɔrɔ ka da an ka cogobali kan ka da an ka kuma fɔtaw kan ka da an ka wale kɛtaw a ye to an ka sabali an ka segin Ala ma ko in bɛ dilan ni min ye segin Ala ma don dɛ wa segin Ala ma min n'an bɛ wele da kana o ma bɛɛ kelen kelen ka i ni yɔrɔ jɔrɔ o la an kana fɔ ten hali ni ne kelen ɲɛna o bɛ mun ɲɛ a la o hakilila ninnu fara farali ɲɔgɔn kan dɛ jamana bɛ ci ni o de ye du bɛ ci n'o de ye kin yɛrɛ bɛ halaki n'o de ye an b'a fɔli min kɛ ko maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye nka est ce que o y'an kelen kelen bali an k'an yɛrɛ ka sɔrɔ ko ɲɛɲini o t'an bali o la o bi ni i ni maliyɛn fɛn o fɛn ye baro kɛ an kelen kelen bɛɛ de b'a fɔ ɲɔgɔn ye i ni ta koyi e kelen bɛ se ka mun ɲɛ nin na o kɔrɔ ye hali yɛrɛ ka tɛmɛ n'i ka tiɲɛni ye e kelen ka ɲɛni tɛ foyi ɲɛ nin na ɔ e y'o miiri i ka so ye ni yɛrɛ y'o miiri a ka so ye e y'o miiri i ka bitigi kɔnɔ ni yɛrɛ y'o miiri a ka bitigi kɔnɔ ye o kumana juguman de bɛ bɔ an kelen kelen bɛɛ yɔrɔ o de bɛna ka na kɛ foroba juguman ye ka jamana sigi a sensabara kɔnɔ nka an yɛrɛ ye bamanankan min fɔ a ka kɔrɔ n'an kelen kelen bɛɛ hamina ni a yɛrɛ ɲɛni ye bi aslahi nafsi ka jɔrɔ ni i yɛrɛ ye i ka kan ka min kɛ i ka devoir ka o lajɛ yanni silamɛ ɲuman hami de ye ale ka kan ka min kɛ wallahi alakira y'an kalan de la sallallahu alaihi wasallam hali ni waati tiɲɛna ɲɛmɔgɔ kunda alakira ye min fɔ a ye taa lajɛ hadisa la a ko aw k'a ta kɛ nka aw ni min ka kan a y'o ɲini Ala fɛ ka d'a kan o tɛ tunu abada maa si ka hakɛ tɛ tunu n'a ma d'i ma diɲɛ na a bɛ d'i ma lahara e de dun dan bɛ lahara ko la mumini dan bɛ lahara ko la tuma ni o danaya b'i yɔrɔ o danganiya b'i yɔrɔ
etatna tnu ko inao ebe jorod meina we eka nga minge hake mimbe eka bani jin flebi ka actualité fle jangu kerengere ma an rufea makangi janto mina o ire kuyi ire naga koroko ire blambe kumununguna ire ka islahu damne ire la ka tubi damne ire la wallahi ala joy man bado dilla kan fo aka hiji sa bedda mbale mina ka fo kwa bisra ala nye ak bunya be mo yoro ko mi fem bunya be fen yoro arafa kena ka akashira akoy ma don ni njama kulu ni ala ka hina ka kan la alla funa keran ne min bu chela kamada ay alere de ke amo bela jurmutkisa ale de psiga ke tere ma to ma ni kena ka note ale nyeben nuna chukumina uni ala ka hina ka kan uni ala ka ya faka kan تواضع الصالحين على يسرى جون غير مجي أنو كسي علما أنو كير لها لا يفلي نعم بدينا ما يركوبي أم بسقولان به نوالك موي أم بسقولان به نوالكوي كسر نيه جمانا يفلنا فوق كرو بس يا كافو جمانا ينابه دينه كنو بك دبانية بعد دينه نده إلا من رحم الله بسقو فوق فراكات إنما دي تاني جمانا ينبه دينه كنو dode ka dabanye ka cha dotai nan sigira kana nga dinema nan sigira ala israema ala ko be adama de ka jede jo sinvetindron ya da ala ka jetete jinka nga ni israna ala nyani ala israe jugo na sigida o sigida labo qur'ane o laydu de taw na ya ke ala tay jenye ni koni oye obeke andeme toti hal no tanga layni automatiquement تلقائيا وبكتي على يسرى بسيغا مين بالي كوجولا كمبالي كلام ورج مين بسيكو بالي بالله عليكم ام فيون فنسغليف لا ام بي شيريوكا على يسرى بسيغا كوجو مين بالي كمبلا ورج مين بسيكو بالي بوليس سيكو كمبه marama fe chaya to kumbe surveillance fanga bunya jamana kono koloshilike minun chaya jamana kono otsego kumbe minun nga chamunu fe katemonga uluka jamana kojugu ka chan kuma do kateme yangao chaque seconde chaque minute basoro hadisa do besina kojugu do besina yayi madowla yanga juma misru fle yanga wajuli kena bawfle madole basoro koloshilike la erete nga ere koloshi ko nambe ala kula ko yayin ladabu yoro yayin ala yesre yoro ba soro koloshi likela ere manja ayre mamun organiser marfatu bulu beretu foy jo mette dora yaketa nga kuma do ba soro niyo o jamat la tanabla dongero la ni yulu bla kalo koro do la ni marfa make ku garde foy nyeti soro foy la an ba ke ga nyina ala ko min ko anga jien ko la wallahi na masiga alama ame metande parce que kuma dowla ni an were kuma chugul leme hal islamo yere kuma follow kuma dowla ambe ala ko imbo ala pew ko black refe ka soroka here yini ka soroka lafiya yini jamana kono ka soroka ben yini ala mo be ben chugo disa ni udusku masani aka nyeshi nyoma mo bi nyon kanu chugo di nu masra alanye balmaya islamaya balmaya mamunun ke kile balmaya wara jume psikolu faranyonga ni limaniya masega jama kulu fen faranyonga mu wara bulu faranyonga billahi alaykum yal ambe fen wara soro kabla alakam mina wara bi soro bulu kabla alakam mina ndale unona mina munu baada ma de faranyonga mina munu baada ma de sukun kolo ala yo minom de di ama ode islamaya bara minom ka faranyonga siraw di ama batola ka nyonganu siraw do angoro ka here ke nyoye siraw do angoro ibe here mingan ni yere ko nywana kan ni islabe nyoy ko o foko bogola don ala kire kuma mun fa sallallahu alaihi wasallam islam ya nyomine na kiliyan law aw be mu were soro ka blawo nona nabi bay ambe be ka ben ni jamana ngono ngambe ke ya nyina islam ya ko de jamana inde famba islam de
jamana ma o ma be nyona islamo do be nyona ani dina wereteo wa yere damadu man ala ya wele kana jugo munuma ala ya wele kana blasrali ka munuma ay blasrali ka munum di ama nabe beni kiliya sinzi ani yonche nabi yonganu do ani yonche muna ayan ko do kiraka tawjihatu naka irshadatu laka suraka fukam fenwero la ayre kasura ala dungo kirerema sallallahu alaihi wasallam ako ansaru munum flani noye madina kawi al aus wal khazraj ne de wudusku deliona na sababu yawi fana ne de wudusku deliona ni ne kunde hal ni dugu kolo na folo be ya beddo u delila nyonda fe kunsi atsikake ane de u deliona wala saku ke kideme islamu anga sege alama ama yere kun wele islamu wele karon ke kana jon inni yoro la balawla de wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ando be yelela ando be tlungela ka foko jamana ko toro masi amma folo ba fote dew toro imbalaka sima munuma ibalma munuma olu e dodeu innamal mu'minuna ikhwa islamu yibal makilindi ni toro islamu yosro koro dana tlibi dana ete afle bi ambebe hamini palestini ebe hali palestini yorodo itilete be palestini yere be hali sikoro mine ba do ngambu ambi haminu ye mungama ambe joronu ye mungama kadaka ko ambe dine kile mo muyato an labana ka ke mo wi mamunu be joronu yere kun kile ndamay tanke ni toro ma ere kun soro eta donc toro be jamana kono folo tant que ni toro ma ere ka dimba soro eta donc toro be jamana kono on bala ka tati do ala ka boda de kay bana sigi ire kuma na foro ko a bonani balawbinna jurumude no fe neten sigi ma wara ka jurumul la jawla de iba alla je ire de folo la angilingile de be anyere kunfle nere balaka munge nen yoro ya lajmenyi adaka ni si were makiye jamana kono ikana siga jamana fu yelema nga ikanga sigi yere kono yelema de ala kono yo seda angilingile pema nere kumbe kojugumina nebo dabla bekilingile kanga hamino yebi iye fama yo ite fama yo koin idaba law idata law wallahi akmasira maliyan kasra alanye kasigi alama ni jugu saguya te flaye kele koni o yonzoro ni jamana la fute flaye kele ngoni yonga jamana soro ni jamana yubo yabali ka destabiliser ka jamana ko bebla yubo yabala ka jamana ke komi iba foko jamana ko yele mana ka ke komi tlonge ayonga jamana so fana beti malakalew ni nyonjalakiw otini ndla koy wallahi mali chilima chu anga anana dondonde wa anana ni jogo munu hali shini mo bo jogo la sababu munu nya ni konnu na jamana kono ere nyete mali jogo la biya hal ni mo shu dale fle basro dobela ka fenyini o shula wallahi aw yoshiri malien bi hali accident manake ma kiringarale dali julla nana laje abasro do aka telephone bo akuna ni tara dotoro sola ibana ne kiringarale donné urgence kono bo bolika na tani zangana ni nana ibu donay tani zangana ibu donay bisika furasa wa mwan ko wa bisaban ko ashiti kika bana batala mari on de boke on de be kilo tige to bu mana kilo blakana ka ke kilo biduri on de ba ele maka ke binani duri on de ni gelera nyona shinji tigera bel mayaw tiena ko jugu beddo e mali labo duno ngumena ko jugu munun ke abi duno erati place sur on bolola ni bora sira dawla jamana yere de na bi jo sira badala ka jene kiliyan yini ka sunguru baya ke a wulo dugu mo dugula o chama be ba ko kuna funu ya jira ka fo ni ji bore fe mimbi mikate be fe be ka balaya ji ko fe o yidlodi
ne ma sebe ko munu ya kuna fondi o te dine mo were ma di ku be dine ko ma do ku be dine contrôler o dine de me la jatemne de dodro espero de do munu ya jatemne ni ji boray l'eau de consommer kateme bekaya o be ko fe on biski amba yere giniga ko balaw bora mini ni ko ni mali soro chugodi di ni ko mali keradi yere giniga ke era be ke ganna fulo yini chugodi era be baradala chugodi nganya jumi be era la malla ngambe ko ayre keleni di hatta al ulama hal din barakalaw illa man rahima Allah minhum be ko nere kelenga nafa mamunu bi bulo barala imako tolula ini mamunu be jela imako tolula ko ini munu ya jutke ini munu ya barake imako tolula ambe ba ini an kilingileni de kayele jamana jumen be do dala o kanka hali anga jamana be ni crise bayna ni ngele ya bayna nga onata be madola geleye yere bi jam godo wiye kadaka ko alebina nafa do soro koina torom minabe jamana soro akadi mo godo wi kadaka alebina nafa do soro wal ma dobina bonye mo yala alebina blala ne kashikodi anga jamana be wodo mina kashikodo halno ya soro ede bina nome akosa obi yala ikangi siga nomination siège kono kakashi kadaka ansika heretenna ye mali yere ne ye ne ko ni jamana façon ajugu abaro bo chugodi mamunu no te anga jamana fe ani mamunu ti yon kamfo bi anda fe jamana bi misal lita malika ka foku kana tu taka kandashi kasura awe ngoye jamana chamana ka kon yana ka sanfea wajulu kala kuma fe be fora ni fe infle en fait ni infle en fait awati antura million malasa e mali ni tsika ke malla ko la mali he sinanguya banfe ya malla ya be de furumbe bema e mali tsika nyonkele enye be kodo la malla bi am yon wele kana bema ne rek nta fe kan dadu ni kuma nuna nga fe do be lu foli wajibi chen do be adama de ni yo yeki dadewka o fanay adama ngoye ire kumbi jala kimina ina ala chela ni malta ka flebi an fe be wele da kana beni kiliyama kana jamana dun nganyo mine an yere di an naga korom mo ma se ka ben folo andu ala ko man fara ka bonyona fa be na fa yini di oni bebe ke adama de na naga korom mo de katolika ben folo kateme yoro jana maka nga jamana yi ka fleb adama dum be fara ka bo nyona tugumina bo fara nyonga ka kiliya glisra ka fara nyonga buluda ka fokube jamana kula holma ka fokube dina kula le sakuje ba bo shinga nyom blati ka nyon haram yati ala ko dunte be na fakoti jamana dum be joni nganga inko imba mfe hala nga fara fin société ou abede beta haliya ni mina dogonu jera ka bara dam ni bara yiri wa kuma sera o yombla ni mina a terke o jera ku bloquer nyonga ka bara dam ne na yiri wa kuma sera o yombla wa fara fin ka nyombla kilingile strafe abe nyere kilinga na fa yini de CV hali bade mawduna nabi bado ba soro ni fasara koroke koroba ko fale ka na fulo bede do ayre na di ngono ka to ko utuyi mado la ni karamo sara ba soro du kono dingile ngo fale ka hera binna Allah horomana ale kilengo beddu ana diuna ka do nuntuyi on yi mo ma façon an yele manaka kemu ala mamme angani jamana inkaya duk be jeka ma kilimbo ka bla jagula anafa bisi dude bema karsa e jago kan ela ta jago ke amambolo ke nyonga kadima ina nafa bisi gi bebe hera surala karsa di tunga feta de be nika bu bolo ke nyonga ki deme bita tunga fe anafa bisi du bema mu on yela manaka keta na qur'ana ya fode inna allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim wallahi naw hakilla ko anga kunu ngai kwa yele mana bi jugu yara ay siga yere ma ngai yere laje
jugo de juguyara tabiyaw de yelamana duskum de yelamana mo ko ni adama de yelamana kabo utabiyala nu yelamana kabo juguma nyumana kana jugumana ukalla halaya fana bi yelama kabo nyumana kana jugumana wa hal sadaya lelido de hal shinina nsegira nyon kanuma kasegi nyon magodlama parce que ala ya adama de yere wele kana mima o te ne yere kun keleyo kira ka hadisa bi sallallahu alaihi wasallam ko mo la kanu ne ala yoro min na fa bi se mo may adama de ti dun sugoti dun nga akewale de bitu muyato anta kanu angake here mo rewi muna o taraka bon sukuna islamé de dlambe noui islamé bogo de dokimbe noui o islamé dlidi ambe folo islamé o mangutu ni ode eba kanu ikake here islamé yon here kabu yoro ka nyishi islamé yon ngabe be ko ne yere kile hali du kono ibadin doke ibadin goroke nga ere bolo here be ka nyishi ere kile ani e de munu wolo ibadin doke be tafe o ka here soro ifa doke fakili bakili be itafe o ka fenzoro ala but ni mami mbete yale obena jamana de ngwanzan were obe here kanu no yo on fait ni balma mawere dama masika nyon mine olu kanuma do nyona olu ma here ke nyon I balma temi ba ko yo yey sherab bakhilu yalla goshi ka shuhul la goshi ana ma de minna abakhilu ra ayere ma obe fon sere ma wore ma ayere na ayere je on be yere je danga de la datu folo ma kumbi madola fuki yere bla faratila do soveli kama wala ma do mago nyeni kama gabi mi me baro dawni fawna he okma ne danga dede he onde ba ke okma na leka okma danga de bon no fa barada la beri bo fo he okma ne danga dede he jamana te angli ne ka onde kelene tay jamana ya jamana me be jota am soroka na sigi mikoro la amba ajoli ko kuma fo amba joli ko kuma fo antunda ajoli wale yake kuma wale kuma tsiga bara joro fade ama delika ke je kono ama delika ke ni andurata ambe ni ala shidi ambe santan sigiro ma chamange from tna fendla mali conférence tadla benganda dla parce que benga abina siga kuma di na kuma na ni amabo kuma na katake wale ni comportement ma fali ni jogo ma changer ni tabia ma changer changement tna de yala bantna de amana ndlo de la yete ko inte ko no de anjaman sigile be singa jamana kechugo foti e bala ko kechugo min fode o ma wobe tlene yamina o ma wobe ladiri yamina o fle o te hali ere la ika baradani damana o koin o jole yan ka joka sabati ka jamana defa o te ela hali ka dembaya dama kungoro o kuma mamma sika aka du koloshi o pika jamana koloshi wa mami ayre ka barada niya halalay na décision minta ala ta ko fe ma chitika wuli nga ona tabe ay namara do koro ka janfa do koro ka laydu boroto dola ka o yele maka ke feyni ko ayre ko ka commercialiser yaro to ka façon beba en faire ni fe on fait ko ni ku ya commercialiser ko roy akera warini de 6 ans o mo ta nyene na chene na parce que on a ni benna ni masansi do na kan na qualité kan na chene jago kala aku ya commercialiser koroydi ko akera jago isa be fengini damade o ta fe ka mo nafa o ta fe mo kan nafa nay o mo te mo ka hera la rubi mini sangon we to no damay tanki namani hakilla nun kele ka bo anyere la hey kana jon iyere la adam ne iyere la ngi ka adam ne iyere la kana jon iyere la ni jamana be masika kishi ibi kishi insha Allah ta'ala ma wulaki jesri ki bi nyenike ma wulaki jesri ki bi herayini ka se alaka jon bema bi herayini ka sika jamana de bema anni masika here se bema ala be here ke e koni ala be kon tanga ala bi koloshi ala bi barka du jura ala anga hakili tola anga islahu damne anyere la anga sigi ango note halbi koyin na amasigi ango absiga jugo ya katemeni mbeka de mali re to ejme be mako ta mali to ejme yanda madu
wani yɛrɛ jamana cogoya lajɛ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'i ye a lajɛ sira o sira fɛ e yɛrɛ bɛ maa minnu ye kow kunna i ɲɛ bɛ fɔ u kɔ i jigi bɛ fɔ u kɔ i b'a fɔ ko kuma jamana maa ɲɛnamaw bɛ mini maa hakikaw bɛ mini ninnu tɛ maa lankolon ye koyi jamana denw de don koyi a densɛbɛw yɛrɛ maakɔrɔba minnu tɛmɛna olu de denw n'u mɔdenw don dɛ nka ko de yɛlɛma n'u bolo dɛ cɛ bi bɛ adamaden yɛrɛ lajɛ maa hakika yɛrɛ a jogo la a tabiya la a surunyana kuma dɔw la i bɛ jamakulu filɛ a ye ka ko a la karisa ye maa sabatilen a dala kuma sabati bɛ a hakili b'a ka layidu la a tɛ kuma yɛlɛma yɛlɛma bi ni anw ka kumaw lajɛ n'i ye anw ka kuma fɔkanw lamɛn walima ni nin bɔra yen ni nana kuma n'i ma kɔlɔsi a bɛ ni ka fa wuli i la tellement kumaw bɛ ɲɔgɔn jɛ cogo min na hali maa kelen yɛrɛ dala kuma kalo 2 kɔnɔ walima kalo 3 kɔnɔ fɛn kelen i bɛ se k'a fɔ a ka ɲi k'a mankutu fo k'a s'a dan na ka tila k'a fɔ a man ɲi k'a lagosi fo k'a s'a dan na kalo dɔ in daminɛ na k'i bɛ tila k'a fɔ ne kuma faamu de a ka ɲi tuguni koyi bon a jamanaden bɛ tigɛrɛ fɔ nin bɛɛ la wa fɛn dɔ kɔni bangena ne ye an kɔni bɛ fɛn dɔ fɔ yan k'an ka jamana ye kodɔn jamana ye walahi kodɔnna man ca Mali la ne yɛrɛ ye maliyɛn ye koyi kuma in bɛ se k'an tɔɔrɔ de wallahi n galina ala la parce que ala kota yɛrɛ bɛ adamaden dusukun de f'i ye hali n'i ma kalan adamadenya kodɔn min b'i la dɛ ala kota de bɛ adamaden ka basira dugan ala kota carini a kɛra sababu ye ka adamadenw ka kodɔn dɔgɔya o de y'a to i mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ o kama i mana jan o jan da mɔgɔw ɲɛ bi u bɛ bɛn a kɔnɔ i y'a da diinɛ sira fɛ o i y'a da a tɔgɔ ye di u hakili ɲɛ ma i b'a fɛ k'u nafa dɔ sɔrɔ u la ni kalo ko dɔ ye o i y'a da politique ma o politique sira fɛ o i kɔni b'u sɔrɔ i b'u sɔrɔ n k'a mɛn an karamɔgɔ la ko maliyɛn sera yɔrɔ la bi o yɛrɛ fɔli ni sisan cɛ fisayara dɔɔni ko hali n'i bɔra k'i jɔ tile gan dere fɛ k'a fɔ k'an bɛ sufɛla la dɔw bɛ tugu i nɔfɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'i ye tiɲɛ fɔ midi plan i ka bɔ k'i jɔ k'a fɔ ko ayi ko an tɛ tilefɛla la dɛ an bɛ sufɛla de la dɔw b'a fɔ ko tiɲɛ don ko sufɛla don e t'a la n'i ye internet filɛ bi n'i ye vidéo filɛ maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka adamadenw ka wari jamaw ka kɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ anw de bɛ nin kɛ anw de bɛ nin kɛ a lajɛ kɛ a mɔgɔw bɛ ka avancer cogo min na hali a dɔw tɛ se hali adamaden nɛgɛ cogo la nka o bɛɛ la jama bɛ na a dɔw hali u b'a la ka kuma min fɔ u tɛ s'a fɔ cogo la hali u bɛ bandiya min na u tɛ s'a kɛ cogo ɲuman na kabini mɔgɔw bɛ diinɛ fini don ka bagabaga kɛ n'a ye ka u yɛrɛ datugu n'a ye ka n'a b'o la sisan Mali yɛrɛ mɔriya ko tɔ kɛra komi catiri bɔ sisan i bɛ mɔgɔw ye mɔriya ko la i b'a fɔ ko catiri bɔlaw tun bɛ mɔriya ladege cogo min na nka o bɛɛ la mɔgɔw bɛ taa somaya filomaniya o bɛɛ de ɲɔgɔn ɲɛna wa o de ye jamana maabaw ye olu de ye jamana nafolotigiw ye jamana min n'a maabaya sigi bɛ nkalon kan jamana min n'a dɔnnibaya sigi bɛ nkalon kan jamana min n'a fanga sigi bɛ nkalon kan ne ko nkalon bɛ taa mini ɲɔkala so n'i yɛlɛla o kan a bɛ taa n'i ye mini maɲɔ fara ba fila n'a coro n'i kun na a bɛ mun ɲɛ kuma ni cɛ ni tiɲɛ tɛ kelen sa anw bɛ fɛn caman de an b'an ka jamana mankutu ni fɛn caman de ye tiɲɛw de tɛ tiɲɛ tɛ an bɛ kɛ ka ɲɔgɔn nege dama de kuma dɔw la hali e yɛrɛ b'a la ka min mankutu k'a bɛ tan a bɛ tan e yɛrɛ y'a dɔn a tɛ ten ale yɛrɛ y'a dɔn ale tɛ ten nka a bɛ bɛn b'o ka ye ka ɲɔgɔn sankɔrɔ ta o ka ye nkalon kan e bɛna min majamu k'a bɛ se ko bɛɛ la ko dɔnni b'a la a bɛ se ka ni maa suyala dɔnni bɛ maa la k'o bɛ se ka ko ɲɛnabɔ n'o ye a dagali n'a dagabaliya yɛrɛ an k'o to yen sa k'a ɲɛci min bɛ jamana in ye bi o bɛ jamana wɛrɛ jumɛn ye y'a dɔn yɛlɛ ko foyi tɛ tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ka maa k'i sigi ko a ye na n ka garisɛgɛ ko baara kɛ a ye ka sɔrɔ garisɛgɛ siri de y'ale yɛrɛ bila o la i ye nafolo ko baarakɛla ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sɛgɛn de y'a bila a la a kuma ka diya i ye o a kana diya i ye o min ta ye turabuda ye o min ta ye laturu ye o min ta ye koloni ye o min ta ye
kolojan amana ka fe on fe eni ne soro ni ne mbolo de ngoni ngere nyeshi mama obe yele doloka obe ke fe e muna ne te mbolo de ngoni nta be kuruka be nyeshi yere ma folo aw nyebe muna obolo na ko war dilewnde e kabini folo de akko fam en fait de ko lasral oye arab kan al asrar ko sur le moru ko gindo de do e may mana o gindo yele internet ka akara bangi sade ha imana mori yere tale ayre deme ni ayre lancelier alere mo gombe journaliste o ma ko tale la radio directeur de la cafone akara cercle dola arrondissement la ha fani e wura be mam ga publicité ka ke kam go wele kana are de baga e cha compte foi fo ka men non dongo kuma yana mawdo ko ngon be publicité de ke ka nga war me kela ere ka kumay ni madane kan kuma ina mimi na ka publicité ke mimi na video ki e ka banga warda ma bani ka fo ki bi dugo kai o do de ba don ka bala ki majamu ni kuma munu ye ko tiente manga kuma famwa nae imajamu ki majamu ko doni bila ki bi senna ki ga e ka fo ko ambe ka baraka sarake bena na fulo ko bara do dilaka dima obe ki ka video ke saray e ko lajeta na sonoma ni video ke la sonoma ko rode ko bala ka min fi la ko dambola ne ba do ti sonba ikale blasira naka wafla naka wasaba o de ka dali est ce que ale madai tayna wa ere madai tayna o da to imisiki ka keyere ka resultat kono ni etel laga to ni mena bara de ke ka dema ko ta iko nashi ko iko o sebedlo iko o bara ke ka kenin jugoina ka kenin jugoina ika la turu nashi boy ka la turu kota ika ka ko fo ku compliqué doni ka fondondo ala ka ke shuala ko ka toro foite tiente wa ale bo de dema saybe warda lema ebti sigi sa ko o jabi kono o ta amuna ale re mo bare nge ayre ka sigi ka jabi kono fo ale ede ka warmine ba ni exemple cité mamun ngolo dayele hal sabe bolla o mo de no fe bo o kelinde anga an hakili lafude anga politique mo dine mo munun tisra alani ani ni influman nu be ke ga jamana deun ka kodombaliya d'exploiter qur'ana ni yona fo firauna na ko firauna jona ka mo hakili de la o da to a discours munun kala wiya kuma munun fuye musa ka kuma kofe ko a jonu hakili de la bi anga nyemgo yaw nanga ko kunga kuma folo ça fait ou tigera jamana de la fuka satana ou ya donc ko ni un fin fo se ka dala da to bi adama de be kuma do fo jamana jama kanga wuli ka abwoli farda ka jira imambuya yam fle laga to wi kanga abwo ngo be tigera fo ay i jamana de min siro hakela ni ya bagan fle utsiga here su yere makungo kono ondo bitu ufele kungo kono kanu kansa goyi ngo hakili mbanu chedu ko do min banu che ni ya ebe tura fale siri dala ko konyo ba soro dala yi seli ba soro dala yi ebe min do na kumbo do itina soro yi na amfle ambe fon fo na ndimina to bu donata to bu borata hey ne adon to bu sembanga jamana chilla de nga to wu anga kodombalia d'exploiter odel parce que hala on bulanga mamunun kalana ubeke ga ketchugo bena ni kodona tsika exploiter tew oda to uni mo do karla nyona munun ka kodon sabatira nu toru hakilika uyo do assassiner uyo do éliminer de o do mason abada ko fotama nga bidu to wu mana jango jan lakana watu wona fedo la on fe ka fo kanga kalamba ku ta don wa don fana de nga nyemi fo kuma damnena anani yamin duna au na nyire kun ni yire kun kan nafa c'est comme que epsiga jamana sanu boyoro labla ko ekele mina milliard tansoro ekele eni dewme na milliard tansoro jamana kanga milliard keme duru min soro o sanu boyoro la ebo labla ni nga tando ya ka jamana nga mushkila chama mbiti jamana kanga recette min soro milliard tan duru kanga do nyamana kuna nin koina
e kele me milliard flamine jamana e posu min dima ka jamana ka salahiya utiliser ka signer ka datigima akata e kele me milliard flamine ka bla ikuna anga douane nambara famba utetia min ka anga do jamana kuna abu bo jamana do nguna nga ti do jamana de kuna abu do doyen o de kuna min ka anga do barada kuna ya nga barada imana ta barada fon fait visiter o mo fo a beta kuruye folo e kaba ala kanda yi barada o baradon trantervule lay wa ko minan tambulu o barake minan go de bana ni ngele mbe ite no ya shila ite tatawuru ya shila te développement ya shila parce que mundo o be barada la nga baraka barake o yere ta ke barada e ta ke jamana e bebe ni réalité nundon bon ni ko numbe ni mo bien mo takana churu ni adamadin façon huna ateke fuyi parce que hey angana nyon nige koy tay yaro abe ni me kanga mi foni ngola ne o fo mena ne te ne mbeda makakanisa bari yere yemba ma bla kuna sa mbeda makakani parce que ko insira hakemina adamate mena nga ambe ni soja mindela ne ba do ni soja toka jedu nan kelingele ma yelema hal ni fama falengo kemeke jamana te yelema parce que fama teta barake mo kelingele nan nona ko barake rola aw de be barake o compte rendu de benakali malien flé ye mesure ta chugo malien ba éviter ye mesure ta chugo koni o takhassusu be malien na bio spécialité be malien ni ba imana mesure ta chugo be cheni bodani do nyinu were ka cheni kuluko ambo kalama me anga hôpital bangununa opération chamambe babulu rakabla di machine sibirila barate domina were beta gouvernement kam mina utiliser ka o barake were ka sarata bebo kalama balle barande vous dema bara rete domina di machine na amba opération ke di machine dama fa opération tsega be di machine made ni mami opéré ni ka urgent nana obseka ke do bela mais alere de be ka opération do godalin anga bla barate domina ulubo ke ulubo sarata tsade mara hôpital kanga na famindo barake mina nganga na famindo hotel ni barake mina inchena atika fali parce que kuma be jamana de be wardo ala ngate warti ayre mate wardo jamana bara dun kanga ayre taka tono do se jamana ma to buka privé o ban fe o lute ka tono so lutala et de la ka orange ka be de meniya ha et de la ku ka bara balane e mun kama angwa client malien kelonde olu ta gérer de ate dunde ida isaray min privé munum biya nu be sanu bo were nu ya ro ta contrôle ta nu tegeta hali e bogota ka ki pochi kono ni minano da foki sayta sefi kana fora ko femi jamana tay da fora ko femi furubay amma go fo itala be bala ka sheni ke ka domaine na o kuma no shenu jabi nana fara nyonga ka jabi bakele mindi opta ke ka jamana marala do kunji ha ale de ake ale de ni ne ka big mai apsika ka ti jay tlola de na fiki do bisika ta yoro ni tige ay ba so ata ale de manja ne ba don min na ne ba don ba tigira il faut bine ba kalama ta don ngane do ni dete tamashen ma konte jamana ma akunga nyewde ko ngadambe ka jamana reke kabi jamana independence tara famashi herla mate boala ambu bla bla la ambu boala awa ambede dumbala ka jega jamana chinyove nanjera ka chi ni bolo funna be dulati ki kana anda yode de nanjera ka chieni miseni num fara nyonga obina chieni bami ngolo amaraba o besingo kungo tate nga korata ko maraba fana bi sinzini kuma ka ko ti chieni kede auta de temena folima ando kuma na bi auta temena hake ko temena ne tlalo kuma no anga jamana munu be bla ko kuna ni jamana miliaru na fa be taka duma luka chieni temena folima o luko ni video kela be wajuli kela wasaka bo nya folima parce que nga be de bo duguma kayele nya man sisi duguma naka la dama don lala e jimi munu de tilka la ayamu de do tilka al ayam nudawiluha bayna an-nas mifla ni fama do bi fama kunde kunu
bon a fandana mani jogo min nana famaya la famaya de do faruka parce que a ye jogo in kemina sɔrɔ sisan mana tulonge ke afradu dilalla fandanw dilalla don dɔ o fan i ɲɛ bɛ lakɔliden minnu bɛ suyɛnni na bi examen na o lakɔliden in de ye don dɔ biro kɔnɔ maa ye a bɛna segin ka continuer ni suyɛnni kelen lakɔliden bɛ passe tiɲɛ kan bi o ka dɔgɔ dɛ lakɔlidenw yɛrɛ bɛ hami min na i bɛna min di lakɔli karamɔgɔ ma i ka passe ɲɛ tɛ i ka kalan tɛ dɛ leçon kɔni tɛ i bɛ min d'a ma fɔlɔ kuma ko mɔgɔtigininw de b'a kɛ ka caya sisan bɛɛ donna na illa man rahimallah bali maa yɛrɛ bɛ wuli ka taa a yɛrɛ bɛ wuli ka taa karamɔgɔ négocier i den ka passe san o san ko sujet ye futi kɛ san o san ko sujet ye futi kɛ ɔ ni sujet ye futi kɛ bureau bɛna futi kɛ ministère bɛna futi kɛ présidence bɛna futi kɛ parce que a bɔra futi de la ni min bɔra min na daa de ye ndɛngɛnɛ ye daa de ye ndɛngɛnɛ ye dɛ n'i ye mangoro turu i tɛ leburuba tigɛ dɛ i b'i sigi ka mangoro den de kɔnɔ anw ka jamana bɛ sira min kan n'an ma sigi an kɔ k'an yɛrɛ filɛ hali bi ko wɛrɛ bɛna a bɛ juguya ni ala k'an kisi o ma o t'an si ka laɲini bari a ye to an ka segin ala ma aqulu qawli hada wa astaghfirullaha al-azima al-jalila li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru ar-rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أقمنا نبي يرى ويلي كان توبي ما كسلام بي ويلي كان توبي ما كمين أبسيك الدغايا يبولو نغاني كون بولا جورو كب داك كومانا تشيه چوغو فرا ورى تعالى توبي نغودي سلام بان ويلي كان توبي دي ما فرا فوي تعالى وكو دي على كا هنا وبلا بلي كان يشاكا جونما شيطان ماني تسري انا كا فون في بارو باركه شيطان كا سانغمه بارا مينيتي كلين توبي با كي كوما ديليكا وعلى ريان ويلي كان توبي ما وتوبوا الى الله جميعا جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كو على ينادي في الملأ الأعلى سافي ملك ويروي على باكا جون ويلي أبو ويلي بلاكا جون ما جون أو بفلي شو نتلي أنا على دي جرمي يا فما ساي يا فلي شرط يجمعي التوبة الإنابة الرجوع إلى الله أنا سيجا علما كان جوي كلنا سيجي الله سيجي ok emi ye toro chaman si jamana ma dugula nkum ye jamana soro isimba dawla wallahi complot fon betiga nga jamana kama wal jamana tika na abada ka jamana do dafiri nana jamana de do mabarak hali farafina jamana be coloniser kuma mina to bu dona jamana o jamana na aduna a jamana de do de ka srafe mana fama munun binin lame fanda munun ba lame mama ki dabe kuma na do kera sa do kera malla akma sirasa anga hami anyerela anga hami andeuna an fen fle bi an sito shi demsen go jugo yeble mama yi den zoro den ko masiraka baliku yere baliku yara mama isa bisabani ko balu isa binani ko balu sa biduru ni ko aka la jebani an fle comportement mununa andeuna modin bina mu fo ama jamana in kele filɛ anw bolo min ye est-ce que anw y'a sɔrɔ tan wa bɛ se k'a miiri ko dugawu minnu kɛra anw ka maakɔrɔbaw ye maa bɛ siran est-ce que a minɛna parce que a bɛ fɔ de ko ala ka fɛn b'i la min ka fisa i yɛrɛ ye bɛɛ b'i bolo da i teliya o de kan nka bi tuma bɛɛ anw ɲɛ b'a la ka bɔ an ka kɔrɔlenw de fɛ tuma bɛɛ an ɲɛ bɛ kɛ ka bɔ anga fama kɔrɔw anga makɔrɔbaw anga jamana ma tɛmɛnenw kuma bɛɛ an b'olu de baro bɔ nka anw yɛrɛ ka haduru la anw yɛrɛ ka bi foyi sɛbɛ ko foyi t'an na bi illa man rahimallah wa silamɛya bɛ jogo minnu lagosi o jogow de filɛ ka nin ko ninnu dili don jamana kɔnɔ n'i ye maa kelen ye
ko be milliard chien be milliard fla saba chien ni jogo ya te adun sira fo itabu da be dun chugo mun na fori parce que an sigile ba yere ko ma bo dun chugo di abake mu parce que ebina yi adamadiya te nye fe mun ko ayre na ka du be ka duni o tsika ni na folo façon du o tsika ni mbedu nga be dun sira mun fe benye bula ni yo sira la go shide o bana fi ko jamana laïcité jamana démocratie o he bo ka vie privée anga jamana war be chien ka du dore la ni jena ni dlotea jamana yi war be do mun na note wa o ko de be ke ka masiri demsenu nye korokata dungo do mu faroka ma tira jala ki jena la bleti ma jala kala gloire hal mota mini dugobli station brekera dlo fere roy ali ma supermarché ba fe bi a tamando na dlo fere la bal dlo fere sonu ire lali damne na sa fana be do be na dlo bitigini la krengrema ka firiko ska kono ka fabuti la be dlo o fana damne na malas o ala be ko insécurité globe charioro dme ko sécurité be soroy est-ce que sécurité be glomina ka ali glomina ka dude nga glomina ka dana bana hala wolo batia hali mami e glomina wolo na fale nano soro o tikisha toroma jango ma kwanza wore on kula ngolo mbe charin kata ametla kanski kan yere yiniga we jamana war chien we jamana war keta abe do damunu fe nyanga folo mo ko mbaskile do here kumbula ska yasro adamade mina kono ni adamade mago dana adamade mago ma o manchansa adamade mago manchansa okay hal ni kibe dumini dumandu ma kelinga dumini dumandu nda joldo hal ni milliard bi kuna ikele kamel worom bi sika kelen dunga ba o ko dogone ikele nga be du sigiro kelena akadogo nga mo be munu be dlo kaze mi choufe mo be munu be dlo mi mbuteli kelemi o ba san wa duru wa woro malaya wali tabului o warbe bo jamana de kuna friko be directeur u ka bureau ko abe ministre do ko bureau ko jamana responsable jamana demsenu nyebo bo mamunu fe o ba fe ke mamunu nywana e sini friko flulu bulu ko bureau ko olu be kera dlomina nganaw olu be yala la modem flanu no fe jena srafe karone ke ne kanin kuma ina jogoti la ikote sanga be ko nya don ka be jamana kono be ni zohira nunu bangine do be bu don fo mo be ni ka senge afolla mo be mamunu bina mso ko tikini joka mobili 100 million bi sabaka ni ala parking naya ka mobili 100 million mo wani ko ka ni ala ka dutre sanga di mama jena srafe ka villa joka ba ka di mso ma jena srafe kalo dama do jena na talo la bo bla bita dore la abe fembo ko fana e abe wo jamana warde la mo biya munun kello ka sota asay la gardien dama de ba kono jena ke ro dama de do uba so sara wa bi oro kalo la walma wa bisigi jamana jume be jota boni mana o ko la wa fo ko no ko e dama temene do dina ko la o ya ka vie privée a donata borat vie privée an ebe ke ka ande una mode unde mago sanga jamana na furuba na folo de be ka tako do e ka vie privée la o kuma e ka vie psychique privée ci ko di ko ndate do la ko tieni ko mun flo nga jamana kono ma dum bi I woshi do ala adama de bi songa barake ka sara dunna e ka jamana barake la wala jeke ma mun be barala jamana kono nu ka soro yu halalay wallahi ne ma fa ko tieni kala utula de nga wari dunchugo biya ma miya ka wari nyini o tsika do ala wari shono de be do ala furuba waru de be do ala ay wari nyinaw nyini ngabani e ma munun france ni france tala na ko be war dima be wakele de dima o be ha gato ko ma ben fotugo damadu aw ni france tala na wakele dima ay ren ni so kadinay afaru foni bena abulu wari yere do mu ya bugun abulu asoro chugo ne do fana ko fam de wakele fana te war ba be abule de ako fam ay ko infam parce que wakele jul ero jul do drama durutia dugu be mu gayo bina durudi ifama tugo di bina durudi bama bina durudi kakra ngoma ha nga kuma nye fot damadu oho bon mu ya to avec war ba abulu parce que ayini chugo munu be neji ni glace lay
minnu bɛ métro ɲɛgɛnko la ye minnu bɛ tubabu denw ka entretien na ye minnu bɛ heure 2 baara ye u bɛ heure 3 baara ye u bɛ heure 4 baara ye u tɛ suna olu bɛ se ka du san ka di suguruba ma m'a fɔ k'a dɔw tɛ se k'a kɛ dɛ nka a man ca olu la maa maa b'a ka wari ɲini a halala la maa minnu bɛ commerce la n'u ye kɔlɔbɛni kɛ ka commerce daminɛ dɔɔni dɔɔni fo ka na reçu dɔɔni dɔɔni waati tɛmɛnenw na foyi t'u bolo hali u ka magasin sara y'u bolo baara ye olu milliardaire lama bi ala o caman y'a ta yɔrɔ dɔn sa n ko olu de bɛ kɛ ka diinɛ finance an fɛ yan i b'an ka jamana misiri caman na n'i y'a ye chaque fois tɛ jamana kɔnɔ État tɛ misiriw jɔ olu ta de bɛ taa sɛbɛko la olu de kɛn bɛ ka duw ta jamana in kɔnɔ yan olu kɛn bɛ ka sigidaw ta a maa ɲɛnamaw kɔni nka sonyɛnikɛla ninnu ta bɛ taa yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn i b'a ta tiɲɛni na i b'a don tiɲɛni na tɛ foyi fara jamana kan fo nagasi tant que an ma sigi an kɔ an yɛrɛ kun jogo la jamana in bɛ mɛn tan dɛ a kɔni man d'an si tulo la maa si t'a fɛ ka kuma jugu f'i ka jamana ma nka f'an k'a dɔn ko jamana in tɛ mɔgɔ ko ye o ye tiɲɛ ye hali n'a man d'an tulo la jamana in ye an bɛ kelen kelen na de fiɲɛ faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka jamana jigin a dingɛ kɔnɔ hali bi hali diinɛ ɲɛfɔla bi i bɛ diinɛ de ɲɛfɔ kɛ nka n'an sera baarali ma e b'a baara wa bi n'an ye zuhudu fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye karamɔgɔw yɛrɛ ka comportement lajɛ ani n'u tilala ka sigi diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ tɛ fɛn i ye tiɲɛ fɔ dɛ nka yɛlɛko kuma kɔni don e da diɲɛ ka di e yɛrɛ ye cogo min na e ka an ka jamana karamɔgɔw bɛ min na bi e k'a lajɛ n'i ko ko politiki mɔgɔ n'i ko ko jamana maa kuntanw mais jamana yɛrɛ diinɛ kalifalen don maa minnu na e k'a lajɛ olu bɛ comportement min na bi jamana kelen kɔnɔ waati dɔ ka tɛmɛ maa min k'a fɔ ko hali mobili da gɛlɛn i man ka hali mobili da gɛlɛn san ka don a kɔnɔ ka fantanw to i kɛrɛfɛ hali ka taa hiji nafila kɛ ko ni farida bɔra i kan na hiji taako 2 a man kan fantan jamana kan bi n'aw y'a ye ko mɔgɔw yɛrɛ bɛ wari dan ka fili ok ni ne tɛ n da don kalo kan na koyi ni sɛbɛ kuma min nana ne b'o ɲɛfɔ hali n'o ka girin hali n'a ka bon e ɲɛkɔrɔ jɔnni mun b'a dɔn ko maa hakika yɛrɛ bɛna nin kɛ Mali la yan jango maa kalannen jango ko diinɛ ɲɛmɔgɔ an bɛ kɛ ka nin kɛlɛ ka bɔ musow de la garandamuw ni maa kundanw ni fɛnw de bɛ wari dan ka fili jeliw kan an kun b'o de kɛlɛ la yan nka an m'a dɔn ko maakɔrɔba bɛna kɛ an m'a dɔn ko diinɛmɔgɔ bɛna kɛ jango ɲɛmɔgɔ nin ne ka kuma tɛ dɛ nin tɛ nɛni ye sa ne bɛ ka révélation de don k'i hakili jigin dɔrɔn i ka kuma kɔrɔw la an ye min fɔ ya ka kɔrɔ o tɛ nin ye o fantantaw ka tɔn kɔnɔ o ye wari fili kuma min na dɔw bɛ a ka sini nasɔngɔ t'a bolo Mali yɛrɛ la bi ne bɛ bɔ kɛnɛ ma ka n'a fɔ ko jamana bɛ cogo min na ko n tɛ suna nka kɛnɛ ka ɲi n bala ka dɔn kɛ mɔgɔw ɲɛna o fila ye kuma kelen ya hakiliw tɛ baara kɛ o ko fɛn bɛ jamana kɔnɔ ko n'i y'a dɔn k'i tɛ suna o kɔrɔ ye hali i kelen i ka so i ɲɛ bɛ jo i bɛ jamana hami kama nka an b'o fɔ kɛnɛ min kan an bɛ tila ka n'an sigi kɛnɛ ka tuguni ka wuli ka dɔn kɛ Mali yɛrɛ mɔriw kɛlen filɛ dɔnkɛla min ye nin ye ne siranna dɛ walahi ne bɛ wele bila u ma u filɛ nin ko in kɔni u b'a kɛ bi ko ɲagaralabɔ don nka don dɔ nin bɛna taa k'u bolo da parce que sisan denmisɛnnin malo ka dɔgɔn dɛ filɛ ka dɔnko min kolokolo nin ye i ka wajulikɛyɔrɔ la walahi a bɛna taa ka a yɛrɛw bolo da anw tɛ o i tɛna dɔnkɛ yan o fa wuli la wa a bɛ kɛ minnu fɛ yen walahi don dɔ ko dɔ bɛna bɔ a la u ma sigi ni min ye parce que ni molobaliya jara n'i ye kaba Ala ka diɲɛ da maa ɲɛnama dɔnkɛla man ca bon n'i ye denmisɛnninw wele ka na k'u ka na dɔnkɛ sisan dɔnkɛlaw de bɛ na kɛnɛ o kɛnɛ ka y'a dɔn n'i y'a danna wajuli ma wajuli bɛ minnu intéressé olu de bɛ na mais ni dɔn bɛ yen dɔnkɛla dɔw bɛ na wajuli jogo t'olu la dɛ bon n'a y'a mɛn don min ko dɔ ye pago bila karamɔgɔ kunna walima dɔ dɔnkɛtɔ ye ko dɔ kɛ walima ko muso ye fini bila kɛnɛ kan a tɛ fɔ ne ma nin fɔ a ye tɛ dɛ parce que n'i ye ko datigɛ ka ban a bɛ taa wolo fɛn o fɛn na sosigi bɛ ni welewele da ye koyi wallahi tellement ko in bɛ ka don mɔgɔw hakili la don o ne ye radio tourné ka bila yɔrɔ dɔ la muso de y'i to kuma na ko dɔ sugora ko dɔ ye dɔnkili da kira la
ko o jara kira kun fɛ ko kira tora k'i lama wallahi a fɔta a bɔ a la parce que a bɛna ne n'i tora ka nin tɔ lamɛn u laban bɛna dɔn in de fɔ kira la quoi parce que u y'a fɔ ko kira y'a daga u y'o ngalo dilan k'o dilan k'a bɛ daga ko foyi t'a la nka hali hadisa ngalo ma da kira la ko kira ye dɔn kɛ a tɛ kitabu si kɔnɔ a tɛ kitabu sahalen kɔnɔ a tɛ lafuli kɔnɔ mais nin kuma fasɔn u bɛna to dɔnko kuma in na f'u laban bɛna fɔ don dɔ ko kira ye dɔn kɛ subhanallah maa yɛrɛ bɛ se ka dɔn danbe ka taa i ka maaba ma an ko an bɛ ye silamɛya kɔrɔ de nɔfɛ an ka fɔlɔ seku ya hali olu taamatɔ yeli tun ye baara ye janko dɔn an ka seku kɔrɔ jɔnni delila k'olu ye dɔnna yan han hali minnu bɛ yen sisan ne m'a fɔ dɔn tɛ k'u ɲɛna dɛ ne m'a fɔ dɔn tɛ k'u nka jɔnni aw ye bu ye dɔnna o tɛ taabolo kɔrɔ mɔgɔ ye n dɔgɔma ninnu tɛmɛna Sheikh Mansour ni Mahu ni olu ye dɔn kɛ nka mɛ ko dɔw ko dɔn de ko dɔnkɛlaw olu taara ni diinɛ olu ka jamana kan dɔnkɛlama nana ye yan anw ye minnu dɔn yan olu tɛ dɔnkɛlaw ye an ka yan karamɔgɔ kɔrɔw kuma dɔw hali ka jɔ ka pɛrɛn olu t'a kɛ f'an b'u jalaki hali n'u bɛ kuma lase u bɛ kuma de dɔ bɛ wuli ka pɛrɛn k'a lase kuma dɔw la hali diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ yeli kɛnɛma o ye baara ye an kun b'u jalaki o de la yan nka diinɛ ɲɛmɔgɔ ka wuli ka n daba ci bon aw bɛ to nin na sisan ni denmisɛnninw nana a daminɛ n'u y'aw ye u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye est ce que o ka ɲi diinɛ ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ denmisɛnninw ma n'i ye dɔrɔn u hakili bɛ jigin i dɔnze la o tɛ wa mais n'i ye catiribɔla ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin a ka catirifɔkanw na n'i ye dɔnkɛla ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin a dɔnzenw na parce que karamɔgɔya de bɛna laban ka ɲini ka k'o ye Mali la yan n'i ye a karamɔgɔ façon ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin a dɔnze la wa ne yɛrɛ kɔni bɛ kabakoya u denw n'u buranw de la n'a fɔra baliku yɛrɛ kuma dɔw la hali ni muso cɛ kow i b'a dogo i denkɛ musow ni o y'an ka jamana maloya an ka laadaw ye hali n'o tɛ diinɛ ye mais n'a fɔra ka wuli ka dɔn hali ni dɔn bɛ daga nka ka dɔn yɛrɛ kɛ i buranw ɲɛna ka dɔn kɛ i den fitininw ɲɛna i mɔdenw ɔ n'i y'o fɔ sabu wuli u b'i fa neni u b'i ba neni nɛnikɛla k'a dɔn ko ne de t'i lamɛn minɛ nɛnikɛla bɛɛ k'o faamu i mana raddu kɛnɛ kan ne b'a fɛ ka min fɔ ni ne y'o fɔ o y'o bannen ye e bɛna jaabi min fɔ dɛ a dɔn ko ne m'a mɛn de quoi ne m'a mɛn a mɛn sira foyi tɛ ne bolo parce que ne mana ye ne t'a lamɛn n'i y'a ci ne ma ne t'a lamɛn ne t'a la télécharger ne b'a effacer ne ye n kunkolo photo ye fɛn o fɛn kɔrɔ ne t'o lamɛn o tuma na e de ka nin lamɛn ye n'i bɛ segin i kɔ segin i kɔ n'i tɛ segin don dɔ fɛn na yɛlɛ aw la yan ɲin tɛ fɛn min da parce que ko yɛrɛ tɔ kɛra sa mɔgɔw yɛrɛ ka comportement de b'a la k'u yɛrɛ se dɔgɔyama ma u bɛ sɔrɔ k'o dɔgɔyama tulu da mɔgɔw kunna n'o tɛ dɔn lagosili yan anw fɔlɔ ma kɛ o hali ni ye siyaw ka kitabu filɛ dɔn lagosilen don a kɔnɔ siya karamɔgɔba minnu yɛrɛ bɛ yen bi u ɲininkara dɔn kiri la ko maa ɲɛnama ka baara kɔni tɛ aqallu ma fi ala dɔgɔma a kiri la dɔgɔma kɔni ye ko maa sɛbɛ kɔni ka baara tɛ taa siya kitabu lajɛ o tɛ Bukari ye dɛ o tɛ Muslim ye dɛ o ye Khameneiw ni Sajistaniw ni fɛnw ayatullah minnu bɛ yen o y'olu yɛrɛ de ka kuma ye ko maa ɲɛnama kɔni ka baara tɛ o ye a dɔnniba sɛbɛw ka kuma ye n m'a fɔ ko dɔnkɛlaw t'u fɛ yen dɛ mais dɔnkɛla minnu b'u fɛ yen a bɛɛ y'an yɛrɛ ta si ye parce que ni maa min y'i to ka nin fɛn fasɔnw ye télé la jamana wɛrɛw la a bɛ k'i ɲɛna ko Mali silamɛ bɛɛ de bɛ dɔn na yan bon k'o fɔ diɲɛmaa ye an bɛɛ tɛ nin na yan dɛ a mɔgɔw kɔni b'an fɛ yan nka an bɛɛ tɛ dɔn na yan dɛ ɔhɔ parce que fɛn dɔw bɛ yen a bɛ jamana se lagosi ma ala ka bɔda kɛ an ye ala ka hakili ɲuman d'an ma n'o tɛ o tɛ montage ye dɛ aw yɛrɛ de y'a fɔ yan a ka kɔrɔ ko kaburu de bɛ dɔnkɛla bisi ne ma a riwaya yɛrɛ tɛ yen kaburu de bɛ dɔnkɛla bisi n'a bila a bɛ tila ka bisi ko n'i y'i sɔma yɛrɛ ye dɔn na i ka banna awa n'i y'i karamɔgɔ ye dɔn na banna dɛ ne kɔni b'o fara a kan n'i y'i sɔma ye dɔn na banna n'i ye karamɔgɔ kɔni ɲinɛna lahara kɔ pewu parce que min fɔra wajuli la kuranɛ fɛ o tɛ nin ni alakira ka wajuli fara a b'a fɔ ko wajilat minhul qulub wa darafat minha al-uyun ko dusukun kami na ɲɛw ye ji bɔ wa wajuli yɛrɛ y'o de ko innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يعني واجلي يلمنا كاكيد دونغيروي كمان عمنا واجو مني بلي ni wajuli kero yele mana ka ke tabziru kero ka ke israfu kero ka ke warifli yoro fa non mitamini bli enate ni ma e fen villa na jari abu yansra be o ka chaw na tla ita wele an yemi longe medama o ina kungoy ala ka klimandanu ma che mama nende ni mingera do de fo wani te korofoli fana ina adama de chieni ko min bangi o folita korofoli de ni raddu de zahira min do afarati kabu parce que ni afara ko mamunu e dina nyemgowi ni oluka comportement na be dina sel la goshima abena ke demson yena ko fendala de in fen ta'ala kira tabulu wede laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira ala kira tabulu tenide ala kira ba dugo ka difanda he hali fanda reta dili ala ko de dugoli kan hali o minga di ala eno e barajini baray iba di fada ma kiki dugo ka dama ko de here na folo tetlu nge fede nyina ma joladu e bala ka filip ma mina soro doka bisura fana tabu ala ka kili mandam fana jamana sira hakemina ambe de bisiga alama ni eni me kara mola ay ñom bla sira ka siga ko ne te bina fade ni banani min fonema duna bina ni mi so folla wal ma la haray bo jurumu surati fo ciene wone da tambe parce que kuma dugu fo kunde mama akame aka toro alhamdulillah natame ala ka kimandanu ala ka boda kan angani jamana yala ka baski ala ka here do akono ala ka nyemo nyumo sukandi jamana yi ba ma ni be here yi ni jamana yi ala ka jamana nga here lat kay bulu ni be toro lay ni jamana yi ya rabbi ala ka duani che ala ka mbalu aslamiyak ala ka fatu limaniyak anga taba wala ka hina ula ala ka dafla to ayruwi ala ka nange jugu sagoye ala ka na jugu bananga ala ka nu se ana اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله